Somonuke Nagaland TV de swagat korese. Mula naam Rovinyo Lama ar apne desai NLTV News Now itia headlines. SQ Yumkum 50th Shamator Chaser Assembly Constituency para Chunipa MLA to Thursday din kosum loikana Nagaland Legislative Assembly laga nutun member hoise. Minister for Higher Education and Tribal Affairs Temjen Imna Along janaise Central BJP leadership khan NPF portfolios opor iku objection nai aru pura takoto rio laga hatte ase. First Rapid Nagaland State Open Chess Championship 22nd October 2021 te IPS Deputy Inspector General of Police Nagaland Raja Shekhara para khulai dishe championship to ek din te samat hobo. Dimapur Boro language jagate letera jabra phelai kena oso ghor khan bishi duk samna kuri ase kuta gauri aru alak janwar mora lash bi phelai ase authorities khan itu opor iku kadam nolai ko kena janaise. Ita news details are puribo. NLTV para Minister for Higher Education and Tribal Affairs Temjen Imna Along logote NPF portfolios opor sawal huda homai. Minister para koise Central BJP leadership khan iku objection nai. Our portfolios bhag kuribole laga pura takoto Chief Minister nifirio laga hatte hi ase. Idu sat NLTV para DC office Dimapur bodli nokuribole Minister Jacob Zimomi para kuwa kotha opor hudishe. Idu sawal ke jawab di kana Along koise sarkar para tak janta nimite bhal bhavna kuri kana kadam uthabo. I think the government has taken a right decision. It will take some time, but I think the people should wait. The people should wait, and the government will take the right decision. No, BJP central leaders have never said to give portfolio or not to anybody. It is as simple as that, that the alliance between the NDPP and the BJP is there even today and will be there in the days to come also. So it depends on the Honorable Chief Minister, who is the boss of all, to do the rightful thing for everybody. About the shifting of the DC office, I think the government has taken a right decision. It will take some time, but I think the people should wait. The people should wait, and the government will take the right decision. No, BJP central leaders have never said to give portfolio or not to anybody. It is as simple as that, that the alliance between the NDPP and the BJP is there. SQ Yumchinger 50th Chamator Chaser Assembly Constituency para Thursday day Nagaland Legislative Assembly laga nutun member hua laga oath loise. Oath taking ceremony to NLS Speaker Sharingan Longkumar laga Office Chamber Assembly Secretariat Kohimate loise. NLS Speaker Longkumar para itu oath administered kurise. Dimapur shehar laga Boro language jakate khushi letera phela laga jhamela aru ek bar NLTV khan para janta khan ke janai diase. Itu report loa homai trade dukan kura manu para koise letera khan laga gun khan sob ghor bitor de guse aru bhat khan bi khabole napare. Bishi duk pa opor te tai khan para letera ne phela bi koise hoile bi ulta tai khan para jawab de koise. Itu letera phela oporte aru jhamela to bishi naga manu non nagas khan kebi hisab nakure itu karne tai khan laga kotha namane naki karne letera to khushi phelai DMC aur kisim organization khan bi itu oporte ki kuri ase janta khan janibole ichha ase. নিচিনা এতিয়া ৰেচিডেন্স ওচৰতে থাকে আনকে একটা দুটা কথা সুধিলো মহান তো দিদি আপনি কিমান চাউল লৈছে এক সাল
তো এইটো লেটাৰ ভেকাটো আপুনি কিমান দুখ পায় কি আছে অলপ ভাঙি বেছি দুখ পায় ইয়াতে বইবলৈ বি নাপাৰে দোকান দিয়ে আনা বইবলৈ না বেছি গুন্দায় গাহৰি বিল্লি কুটা চব মৰা আনি কিনা পিলাব বাঘটোক বি খাবলৈ নাপাৰে মান কিচেন দে আচ্ছা জানোৱাৰ খানি পেলাই হয় এইটো কিবা মুৰ্গী খান মৰিছে গ'লে বি আনি কিনা পিলাব চব লেতেৰা চেতেৰা ইয়াতে আনি কিনা পিলায় বেছি গুন্দায় কাষ্টমাৰ খান ইয়াতে মুৰ্গী বিকাত আহিছে মহান দোকান বি বন আছে মতলব কিলে মুৰ্গী ল'বলৈ অহা টাইমতে মানুহখান ভাবিব মহলা মুৰ্গীতে গুন্দাই আছে নেকি মাছ মুৰ্গী খান না এইটো মানুহখান বি না লোৱা হৈ যাইছে তোমাৰ এনেই দোকানটো বন্ধ কৰি কিনে আছে এতিয়া পানী গিৰা পৰা না পানী পৰা লৈ যাইছে অলপ গুন্দা কমতি আছে নহ'লে ইমান লেতেৰা কাষ্টমাৰ বি আহিব নাপাৰে দোকান এইটো লগো কমপ্লেইন কৰিছ ন কোনে কোন একাউণ্ট বিলেশ্যন ছিল কিবা কৰা নাই তো গামবুঢ়া খান আহি কিনে দেখি আছে একদিন তো চেয়াৰমেন আহি কিনা গামবুঢ়া আহি কিনা কৈছে এইটো তাতে জাবৰা খান পিলাইছে গ'লে তো মানা কৰিবি আপুনি খান মইতো মানা কৰিছোঁ গ'লে উল্টা আৰু মহানকে জবাব দে ইয়াতে লেতেৰা পালা জাগা আছে সেইটোৱে কয় আৰু মান বি কি ক'ব না সেইটোৱে আছে থেংক ইউ First Rapid Nagaland State Open Chess Championship laga inaugural function organized kurishe Nagaland Chess Association para 22nd October NCA tournament hold Lower Chanmari Kohimate. IPS Deputy Inspector General of Police Nagaland Raja Shekhara para ito tournament khuli dishe. Ito championship to drive safe do not checkmate your life team opor khili jai ase. Muga ho awomi kotha kura homai janaise Department of Transport Government of Nagaland aru NCA milikana idu championship ayojon kuri ase aru aha din tebi eki logo milikana kam kuribole bhapna aru khushi ase The Nagaland State Open and category wise first Rapid Open Chess Championship Open. It's a moment of great privilege and honor for me to extend a warm welcome to every one of you this morning to the first Rapid Nagaland State Open Chess Championship 2021. This tournament is based on theme Drive Safe, Do Not Checkmate Your Life. Working Department of Transport, Government of Nagaland has collaborated with our association in assisting as well as being a part of the sponsorship in organizing this tournament, and we hope to further collaborate with the department in our future tournaments. We have provided each one of us teachers while driving. Let me also take this time to read out some key features to follow while driving. No mobile phone while driving. Do not drink and drive. Always respect speed limit. Take a break, etc. Chief Minister Nefiu para Friday din Twitter de Union Minister of Home Affairs Amit Shah ke tai laga 57 janamdin laga badhai janaise. Rio para Shah ke gao bhal aru bhal jivan hobo nimite prathana janaise. Prime Minister Narendra Modi aru alak leaders khan bi tai ke janamdin laga badhai dishe. Shah to 1964 Gujarat te janam hoise aru 2014 te BJP President Nahua agote Modi Sarkar laga bitor de minister thakise. Shah 2019 te aru ek bar Modi Sarkar laga bitor de home minister hoise. Prime Minister Narendra Modi para Friday te desh laga janta khan ye COVID-19 vaccination 1 billion punjia laga oporte address kurise. Prime Minister Modi koise desh laga vaccine campaign to sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas aru sabka prayas laga living example ekta ase. Desh laga vaccination program oporte bishi manu mon chinda thakise aru itu vaccine laga oporte sawal bishi uthise kintu 1 billion vaccine doses laga target to safal hoise. Prime Minister Narendra Modi para koise desh laga 130 crore janta sob milikana safalta anise aru sob ke khushi janaise.
हस्ते कृतम में दक्षिणे हस्ते कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी। 39 माइकी आर्मी ऑफिसर के परमानेंट कमीशन पाइसे इमान मोइना सुप्रीम कोर्ट लगते लड़ाई कुरिकेना आहा समाइते इदु तो सरकार के ताइखान लगा नतुन सर्विस स्टेटस तो 7 दिन मजते कुरी दिबी कोइकेना जानि पाइसे सेंटर पर कोर्ट के कोइसे 71 ऑफिसर मजते 39 तो एलिजिबल थाकिसे परमानेंट कमीशन करने 7 जून तो मेडिकली अनफिट थाकिसे और 25 माइकी ऑफिसर लगा नियम बिया थाकिसे कोइकेना जानि पाइसे इटु निमित्ते कोर्ट पर सेंटर के रीजन मांगिसे किले 25 माइकी के चुनाना आय कोइकना अक्टूबर 1 ते डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस बीवी नागारत्ना कोर्ट पर सरकार के माइकी खान के ताई खान काम पर नौलाबी कोइकना जनाइसे उत्तराखंड डुंगरी बस्ती चामोली डिस्ट्रिक्ट अक्टूबर 20 ते माटी गिरिगना 2 जन हारिसे उत्तराखंड लगा चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह दामी पर फ्राइडे ते जायकेने हारिजा लगा घोर मानुखान के मिलीसे सीएम पर 2 जन लगा घोर मानुखान के भरोसा दिशे सरकार पर सब मदद दिबो हारि जायकेना थाका के बिसारि बोले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी पर हारि थाका 2 जन के बिसारि बोले रेस्क्यू ऑपरेशन उठाइसे उत्तराखंड लगा पहाड़े स्नोफॉल गिरा निमित्ते 13 मानु और 10 ट्रेकर्स मुरिसे उत्तराखंड लगा अलग अलग जगहते ऑफिशियल पर थर्सडे जनाइसे मानु मुरा भितरते 3 जन तो पोर्टर्स थाकिसे कुन इंडिया चाइना बॉर्डर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP लगा काम कुरा समाइते मुरिसे ताइखान लगा लाश एयरफोर्स चॉपर पर ITBP बेस दे अनिशे ताइखान लगा नाम तो संजय सिंह साल 24 राजेंद्र सिंह साल 25 और दिनेश चौहान साल 23 5 जून के भाल पर छुराबो पारिसे होले भी 6 जून तो इत्याबी नापाई के नासे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर उत्तरकाशी देवेंद्र पटवाल पर क्वातो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयर फोर्स पर्सनल पर 5 लास्ट थर्सडे फुजुटे लमखागा पास्ते पाइसे रेस्क्यू वर्कर्स खान पर एकता ट्रेकर्स के छुराबो पारिसे और इटू पिछिते इटू ट्रेकर्स के आर्मी हॉस्पिटल दे इलाज करने दिशे 8 ट्रेकर्स मजते 7 तो वेस्ट बेंगल पर थाकिसे और 1 जून तो दिल्ली पर थाकिसे कोइकना जनाइसे गाड़ी एक्सीडेंट होइकना 8 जून मानु मुरिसे और 1 जून जखम होइकना आसे फ्राइडे दिन हरियाणा जाजर डिस्ट्रिक्ट मानु मुरिजा खान लगा एर्टिगा गाड़ी के पीछे पड़ा अलग गाड़ी आहिकना मारी दिशे इटु पिछिते गाड़ी तो सीधा जायकना ट्रक लोगो लागि जैसे इटु एक्सीडेंट हुआ तो 3:30 AM KMP एक्सप्रेसवे बातली जका जाजर ते होइसे गाड़ी लगा भितरते 11 मानु थाकिसे और ताई खान तो राजस्थान पर उत्तर प्रदेश ते जाय थाकिसे रिपोर्ट हिसाब ते ड्राइवर्स पर गाड़ी तो रुखाई दिशे स्टेशनरी ट्रक लगा पिछिते इटु भी बादली और फारूक नगर जगते इटु पिछिते ट्रक पर गाड़ी के मारी दिकना 8 जून तो जगते मुरिसे और 1 जून तो जखम होइकना आसे और इटा समय इलाज लय आसे उसके पीछे एक आर्टिजा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाले उसके 104 मानु मुरिसे नेपाल लगा फ्लड और लैंडस्लाइड हादसा दे 3 दिन पर बरखम बारिश गिरा निमित्ते मानु बिशी मुरिसे कोइकना जानि पाइसे मिनिस्टर डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन लगा डेटा हिसाब ते 41 मानु हारि जाइसे और बिशी मानु जखम पाइकना आसे होम मिनिस्टर स्टेटमेंट हिसाब ते बिशी मानु मुरातो प्रोविंस नंबर 1 पर मुरिसे
তাতে 62 মত হৈছে ইটো পিছিতে 31 মতো সুদূৰ পশ্চিম জাগাতে হৈছে আৰু কাৰ্ণালী জাগাতে 7 জুন মৰিছে কইকেনা জানি পাইছে হইলেবি অফিচিয়েল হিসাবতে থাৰ্সডে দিন পৰা মৌসমটো অলপ ভাল হৈকেনা আছে কইকেনা জানাইছে तालिबान पर अफगानिस्तान के अगस्त 15, 2021 ते कब्जा कुरा पिछते तालिबान खान देश चुला हिसाब तो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडीज खान पर बिशी मना करे इटू लगा खबर ओपरे पाकिस्तान लगा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पर अफगानिस्तान ते आहिकना तालिबान के देश तो किनिगा चुलाबो और दुनिया लोगो किनिगा मिली के न थाकिबो लागे इटू शिखाइसे कइकेना जनाइसे तालिबान लगा फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी पर पाकिस्तान लगा फॉरेन मिनिस्टर के लोक कुरा तो बेছি ভাল থাকিছে আৰু ইটো দুইটা দেশ লগা মাজতে ৰিষ্টা ভাল কৰিবলে কথা বি কৈছে Women Tennis Association WTA Thursday the world number 7 Maria Sakkari para 2021 WTA final Guadalajara te qualify hoise our Crown Jewels event te 5th single player ase Maria Sakkari Ashleigh Barty Arnia Sabalenka Barbora Krejcikova aru Carolina Pliskova logote shamil ase WTA te khilibole Sakkari para year end final te qualify kurikana first Greek maiki hoise aru itu tai laga debut hobo WTA final te South Mumbai Lalbao Jakate ekta building laga 19th floor te level 4 laga jui lagise koikana janaise Jakate Paro Fire Brigade ahikena jui to mutai dibole koshish kuri ase aru report hisabte ekjun manu kun Arun Tiwari ase koikana janaise tai building para giri kena tai laga mot hoise official khan para jui laga karan to itia tak bi na jane koise Jui to aji din laga 12 baji nishna de shuru hoise aur official khan para itu 60 story building te itiabi manu bishi fasikina thakibo ko kina janaise Mumbai laga mayor Kishori Petnikar aur rescue department khan sob jui jula jaka punchi kina ase ko kina janaise समाचार समाप्त हुए से इन्फॉर्मेशन अपडेट करने साइड के भी नागालैंड टीवी